नमस्कार मोर नमस्कार। चैनल को आपण को आज स्वागतम सर मु आज आसी जेहेतु रानी डुडुमा विषय में लिखुच प्लस नंदपुर राजांकर विषय किछिटा जानवा चाहूँगी नंदपुर विषय तेणु मुझे शुणा पाइली ये गाँटा ना सरबती दिखाई कौन राजा सर जो सरबती दिखाई राणी एठू रानी डुडुमा ये गाँव उत्पत्ति कि से विषय कौन पर गाँ ना सरबती दिहला एवं कौन पर रानी डुडुमा ना दिहला टिके से विषय किछिटा संक्षेप कहले बहुत भल होगा सर। आज्ञा आमर जो पूर्वपुरुष जो कही आसुले सार जिते बड़े कोटनीमाला अच्छी कोटनीमाला राणी से दान कुटुले बैशाख मसरे खरा टाइम रे दान कुटुले जिते बड़े भाई से आमर चंदन माली बोली अच्छी चंदन माली को पुणी मुंडे बोईकी काउड़ी माली को बोईकी आणुले माने ये गोटे गुंपा तैयार करवाई हेले से टाइम रे राणी जिते बड़े दान कुटुले भाई देखीदे देखला नहीं कि से लोग नहीं कि दान कुटुले से टाइम रे से जाइए रानी डुडुमा डेई पड़े ताकू से दिन टू ताकू रानी डुडुमा कहते आउ जो आमर गाँ कहीं सरबती होते बड़े आमर जो रास्ता ऊपर पटे अच्छी सार सर हेले सर अच्छी से सर ना रे आका आमर गाँ ना हूँ सरबती सर सर राणी जितेबाला ये धान कुटुले धान आम शुणा पाचु प्रथम नंदपुर धान उत्पत्ति सेठी गोटे यात्रा होची से यात्रा विषय किसी कहे कि ए जो ये सार जिते बड़े जो राणी जो दान कुटुले से हूँ कोटणी अच्छी से कोटणी से आमर सीसा परिवार नहीं कि आम से दान मांडिया जी बिहन अच्छी सब से बिहन पकाचु हेले से बिहन आमर पूर्वपुरुष कहते जो जयपुर राजा को पुणी आमर पूर्वपुरुष पोष्यपुत्र करके रखी हेले से दिन टू ए राजा सीना ना प्रजा अच्छी बोलिकी आमर हूँ बेनेंग प्रजा हेले आमर बापा माने कौन करुले आम बापा जिते बड़े जयपुर रे जो आमर यात्रा होता ये सब आमर जी नंदपुर रे अच्छी नंदपुर टू आराम करी आमर जी मुटा अच्छी सब मुटार जी मंदिर अच्छी सब जगार लाठी जयपुर रे जाऊला हेले से दिन बापा माने कौन करुले बिहन आमर जोटा होता सेठी जो कोटनी मालारे से बिहन नहीं कि राजा घरे देले तारपर नुआखाई करुले सर सर केबे से यात्राटा हो हलपड़ारे आम शुणा पाचु हलपड़ारे से यात्रा से कुआड़े होची से यात्रा विषय टिके कहतु अलपड़ारे आज्ञा आमर जो अलपड़ा पर आमर अलपड़ी हम नंदपुर रे आमर सीसा परिवार आका जाकि करूछु सेठू अलपड़ी पर आमर गोटे नक्षत्र अच्छी आज्ञा रोहिणी नक्षत्र से दिन से बिहन पड़ब कुटनीमाला आज्ञा हेलो समस्त मोर यूट्यूब को स्वागत जन आज कार्यक्रम आरंभ करुच्ची समस्त अनुरोध करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ सरबती गाँव रानी डुडु आरंभ होती आम आज से सरबती गाँव को पलि आसे देखु केमिति सरबती गाँव रे आमर रानी डुडुमा आरंभ होती देखु अच्छा माँ माँ यू रानी डुडुमा आरंभ यही झर पा पड़ी यहीटा एका जाऊँगी देखु यही पानी एका जा रानी डुडुमा पड़ुची ताले आरंभ होती पहाड़ू ए पहाड़ ना कौन कहींपारे सरबती गाँ सरबती देखो यही पहाड़ू रानी डुडुमा आरंभ होती यही झर पा जा रानी डुडुमा पड़ुची आपण मानक पूरा मूलरू मु आणुची बहुत कष्ट करुच्ची अनुरोध करुच्ची समस्त मो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करूँ देखु यही झर पानी जाई रानी डुडुमा पड़ुची वाटरफॉल आरंभ होती आपण मानक मूलरू आणुची देखु यही पानी जाऊँगी रानी डुडुमा
এই ଗାଁ ନାଁ ସରବତୀ ଗାଁ। ରାଜା ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ କୁଟୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ସର ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁ ନାଁ ସରବତୀ। ଏଇ ଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ଝର ପାଣି ଯାଇ ସେଠି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରବତୀ ଗାଁ ଏଇ ସବୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଏଇ ଝରଣା ସବୁ ବାହାରିଛି। କେତେ କେତେ ଝରଣା ସବୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଝରଣା ଏକାଠି ହେଇ ସେଠି ୱାଟରଫଲ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଡ଼ିଛି ଯାଉଛି ସେଠି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯିବା ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଠି ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆଜି ଟପ୍ 1 ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କତିକି ଆଣୁଛି। ଏଇଠି ହେଲା ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ୟାର ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସରବତୀ ଗାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେ ଯେଉଁଠି ରାଣୀ ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଯାଇ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଉ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଝର ଯାଇ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠୁ ହେଲା ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁବାଇ। ଏଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଆସିଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ତ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଆଣିଛି। ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଗର୍ଜନ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଉପରୁ ଆସିଛି ରାଣୀ ଡୁଡୁମା। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଆସିଛି ରାଣୀ ଡୁଡୁମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ଏଇଠୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଯାଉଛି ପାଣି। ଯିବା ଆହୁରି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜାଣିକିନି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏଇଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ରୁ ଏଇ ସରବତୀ ଗାଁରୁ ଏଇ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଯିବା ଆଗକୁ ଭାଇମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ମାଳ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ମାଳ। ରାଣୀ ଏଇଠି ଏକା ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ ନନ୍ଦପୁର। ଏଇଠି ହଳପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଧାନ କୁଟା ହେବ, ବିହନ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ନନ୍ଦପୁରରେ ବଣ୍ଟା ଯିବ, ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଉପର ଏ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଲା ସରବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ମାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଇଠୁ ଉପରୁ ମୁଁ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସରବତୀ ଗାଁରୁ ଆଣିଲି। ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ମାଳ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠି ରାଣୀ ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ। ହଳପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏଇଠି ରାଣୀ ଧାନ କୁଟିବେ। ଏଇ ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ପରିବାରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକିନି ସବୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି।
କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ପିଲେ? ନନ୍ଦପୁର। ତାହେଲେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ତ କିଛି କିଛି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା।